बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल अव्वल के तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटो आज लेक्चर नंबर 13 है और ये दरख्वास्त से मुतल्लिक़ है। दरख्वास्त लिखने का दुरुस्त तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे बेटे फ़ारसी ज़बान का ये लफ्ज़ है दरख्वास्त, जिसके कई मानी बनते हैं, गुजारिश है, अर्ज़ी है। और दरख्वास्त जो लिखी जाती है वो दरअसल इनफरादी कोई मामला हो या इज्तमाई कोई मामला हो तो किसी अफसर को, बड़े अदारे के सरबराह को जो है हम दरख्वास्त पेश करते हैं, अर्ज़ी अपनी पेश करते हैं ताकि उस मसले का हल जो है वो किया जा सके। तो दरख्वास्त लिखने का मेरे बेटे तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप बिलफ़र्ज़ आप प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं और तलबा व तालिबात की जितनी दरख्वास्तें होती हैं उसमें से 80% का तल्लक जो है इम्तहानी नुक्ता नज़र से वो प्रिंसिपल साहबान के साथ ही होता है उनका। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, और यहाँ आप सख्ता डाल देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, कुछ भी अलफ बे जीम लिखेंगे। शहर का नाम आप नहीं लिखेंगे, चौक आज़म वगैरह नहीं लिखेंगे। ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से चूँकि हम तैयार कर रहे हैं। इसका एक नंबर है बाकायदा। इसमें शुरू में मैं बता देता हूँ कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा या बखिदमत जनाबा प्रिंसिपल साहिबा, इस तरह की चीज़ नहीं लिखनी। उसकी वजह यह है कि जनाब और साहिब ये दोनों आपस में मुतरादिफ अल्फाज हैं, दोनों के मानी एक ही बनते हैं। यानी कोई इज़्ज़तदार शख्स है, साहब है, जनाब है, तो हम उसको मुखातब कर रहे हैं। मुखातब करने का एक तरीका है कि उसको इज़्ज़त हम दे रहे हैं, वो काबिल एहतराम है। तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, मुतरादिफ को नहीं लिखना, साहब को नहीं लिखना। और अगर आपने ये करना है बखिदमत प्रिंसिपल साहिब तो फिर आप कर सकते हैं बखिदमत प्रिंसिपल साहिब, बखिदमत प्रिंसिपल साहिबा। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन, अलफ बे जीम अगर ख़वातीन लिख रही हैं, लड़कियां लिख रही हैं। फिर आता है स्टेप 2, उन्वान आप जामे लिखेंगे, मुख्तसर लिखेंगे, फ़ीस माफ़ी सिर्फ लिख सकते हैं या आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। उसमें दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी नहीं होगा बल्कि दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, यानी फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त। दरमियान में उन्वान आएगा। अगर उन्वान आपने ऊपर लिख दिया या नीचे जनाबे अली के लिख दिया तो नंबर कट जाएगा। ये दूसरा इसका ये नंबर है अलहदा। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है, आप मुखातब कर रहे हैं जनाबे आली। इसमें भी हमारे बच्चे बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप जनाबे अली लिखें और आगे नदाइया डाल दें। बाज़ औक़ात होता ये है, ये मैंने इस तरफ लिख दिया है कि जनाब और साहब मुतरादिफ हैं। अरबी ज़बान के ये लफ्ज़ हैं, दोनों के मानी एक ही हैं, दोनों मुतबादल एक दूसरे के आते हैं, तो एक ही लिखेंगे आप, या साहब लिखेंगे या जनाब लिखेंगे। ये कलमा ताज़ीम है, यानी इज़्ज़त दी जाती है इकट्ठे, इसलिए हम नहीं लिख सकते। और उन्वान को आप दरमियान में लिखना है। आपने सिर्फ फ़ीस माफ़ी लिख दें या दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी लिख दें। उसके बाद आता है जनाबे आली, जो हमने तीसरा स्टेप लिया। तीसरा इसका नंबर है, तीन नंबर बनते हैं अब तक हमारे जनाबे आली। और आगे हमने नदाइया यानी मुखातब किया है, पुकारा है, नदाइया डाला है। इसको दरमियान में आप लिख सकते हैं या फिर इस तरफ भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप आगाज़ कर सकते हैं। ये भी तरीका ठीक है और ये भी ठीक है। गलत तरीके क्या है कि आप जनाबे आला लिख देते हैं। अगर इस पर ऐसे ये डाल देंगे खड़ी अलफ तो ये गलत हो जाएगा। और बाज़ बच्चे इस तरह से लिख देते हैं या इस तरह से लिख देते हैं जनाबे आला, जनाबा आलिया, ये भी गलत। जनाबे आलिया ये भी गलत। अगरचे बाज़ सूरतों में बोर्ड वाले इसको ठीक कर देते हैं, लेकिन आप रिस्क लेना ही नहीं हमने। और जनाबे आला इस तरह से भी लिखा होता है। ये चारों तरीके जो हैं ये गलत हैं ताज़ीम के। उसके बाद हमारा जो दरख्वास्त का स्केच है, ढांचा जो हमारा है वो शुरू हो रहा है। तो पहला होता है तमहीदी पैराग्राफ, इसे कहते हैं कि हम नहायत अदब से गुजारिश है, और आप मोदवाना गुजारिश है लिख सकते हैं, नहायत एहतराम से गुजारिश है लिख सकते हैं, बसद एहतराम अर्ज़ गुज़ार हूँ या बसद एहतराम अर्ज़ है। इस तरह के मुतबादल जिनसे ये साफ ज़ाहिर हो कि आप दरख्वास्त गुज़ार जो आप हैं, आप इंतहाई अदब से के साथ, एहतराम के साथ मुखातब कर रहे हैं। इसमें फिर जो तमहीदी पैराग्राफ है इसमें आप अपना तारफ़
آپ کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، آپ کی جماعت کیا ہے، کس فرسٹ ایئر میں ہے، سیکنڈ ایئر، جو بھی ہے، رول نمبر آپ کا کیا ہے، کہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں آپ کے زیر سایہ کالج حاضہ میں سال فرسٹ ایئر کا یا سال اول کا طالب علم ہوں، میرا کلاس رول نمبر یہ ہے، اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر آتی ہی باری نفس مضمون کی۔ نفس مضمون میں جو درخواست کی غرض و غایت ہے، کس وجہ سے جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے، کس وجہ سے آپ درخواست لکھ رہے ہیں، اس کے آپ 2 مختصر پیراگراف بنا لیں۔ درخواست میں اشعار وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں آپ نہ لکھیں، سادہ انداز اختیار کریں، 2 پیراگراف میں اپنی بات مکمل کر لیں۔ جو مسائل آپ کو درپیش ہیں، فیس معافی ہے تو صاف ظاہر ہے آپ نے اپنے خاندانی جو ناگفتہ بے صورتحال ہے، معاشی مسائل ہیں، آپ کے والد محترم جو ہیں وہ مل میں مزدور تھے، کسی چھوٹی سی فیکٹری میں کام کر رہے تھے، یا معمولی کاشتکار ہیں، اب مسائل کا شکار ہیں، دیگر بہن بھائی بھی آپ کے جو ہیں وہ تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو تمام کی فیسیں ادا کرنا مشکل ہے، تو والد محترم جو ہیں وہ اب چاہتے یہ ہیں کہ آپ ان پر مزید تعلیمی اخراجات کا بوجھ نہ ڈالیں، تو آپ جو ہیں وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں تعلیم سے، اور آپ کو بڑا شوق ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، پیچھے جو آپ کا تعلیمی سلسلہ ہے وہ بڑا شاندار ہے، اس کا بھی آپ حوالہ دیں گے، اور اس طرح سے اپنی معاشی، اپنے خاندان کی معاشی مجبوریاں بیان کر کے پھر آپ ریکویسٹ کریں گے۔ اختتامی پیراگراف میں یہ تاکید مزید کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جو درج بالا آپ کے جو معروضات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے امید ہے کہ آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور کریں گے اور اس کو قبولیت کا شرف بخشیں گے، اور فیس معافی کے احکامات جو ہیں وہ صادر فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں، آپ لکھتے ہیں آپ کی عین نوازش ہوگی، آپ کی انتہائی نوازش ہوگی۔ اس میں بھی ایک چیز کا خیال رکھنا ہے میرے بیٹے کہ آپ نے آپ کی یا آپ کا یہ کبھی اکٹھا نہیں لکھنا، آپ کی، آپ کا یہ علیحدہ علیحدہ لکھیں گے تو پھر یہ تحریر آپ کی صحیح ہوگی، یہ املا جو ہے یہ غلط ہے اور اس نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ آتے ہیں نیچے تو درخواست گزار لکھ کر اس میں بھی اور چیزیں اس طرح سے نہیں لکھنی، جیسے درمیان میں یا ایسے بھی لکھا ہوتا ہے بعض اوقات، یہاں میں لکھ دیتا ہوں کہ غلط جو چیز ہے، غلط طریقہ، عرضے یہ کچھ بھی نہیں لکھنا آپ نے، اس طرح سے درخواست گزار لکھ دیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ پرنسپل صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں تو آپ کا تابع فرمان شاگرد بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ آپ بعض اوقات کسی اور افسر مجاز کے نام درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں، بورڈ کے چیئرمین کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، وابڈا کے چیئرمین کے نام، یا ایس ڈی او یا میپکو کے نام، تو اس میں بھی پھر آپ جلد بازی میں آپ کا تابع فرمان شاگرد لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کا تابع فرمان الف ب ج، نیچے آپ رول نمبر اور کلاس وہ ڈاٹ ڈال دیں گے تاکہ وہ جو ہے وہ صحیح جو ہے نا وہ بورڈ کے امتحان کے مطابق آپ کی درخواست قرار پائے۔ تو یہ اس طرح کی غلطیاں جو ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے۔ ہاں ایک بات اور کہ بعض اوقات آپ لکھ دیتے ہیں آپ کا تابع دار شاگرد، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اگر لکھنا ہی ہے تو تابع فرمان لکھیں کہ فرمان کے تابع دار تو تھانے دار، ٹھیکے دار، نمبردار، ذیلدار، حوالدار، تھانے دار وغیرہ کے وزن پہ، کہ آپ جو ہیں وہ پرنسپل صاحب سے بھی بڑے عہدے پہ براجمان ہو گئے ہیں اور آپ کی اطاعت کی جائے تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ ہاں آپ لکھ سکتے ہیں آپ کا فرما بردار، آپ کا فرما بردار۔ اسی طرح سے آپ کی عین نوازش ہوگی، صحیح ہے، آپ لکھ دیتے ہیں کہ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا، تو مشکور کا لفظ بھی یہ شکر گزار ہوں گا لکھنا ہے، مشکور نہیں لکھنا، یہ شکر کیا گیا کے معنوں میں آتا ہے، تو یہ بھی نہیں لکھنا آپ کا تابع دار، آپ کا مشکور ہوں گا، اس طرح کا مشکور کا لفظ بھی آپ استعمال نہیں کریں گے درخواست میں۔ پھر آ جائیں گے دائیں طرف، دائیں کونے میں، یہاں سے درخواست سٹارٹ ہو رہی تھی تو دائیں کونے میں درخواست گزار کے بعد جہاں پہ آپ نے لکھا ہے آپ کا تابع فرمان، اس کے بالکل پیرلل متوازی آپ تاریخ لکھ دیں گے 30 مئی، آج میں نے لکھا 2019 میں نے لکھ دیا، پرانے لوگ ہیں
पुरानी बातें याद रहती हैं। 2020 ईस्वी, तो आप इसको यहाँ मैंने दो तरीके सही जो हैं दाएं से बाएं, क्योंकि उर्दू में हमेशा जो तारीख़ है वो दाएं से बाएं लिखी जाती, 30 मई 2020 या 30 मई 2020, ये अंग्रेज़ी वाले, ये उर्दू वाले। अब गलत तरीके जो दो हैं वो देखें कि हम बाएं से दाएं की तरफ लिख रहे हैं अंग्रेज़ी में 30/5/2020 या 30/5/2020 उर्दू वाली जो राइटिंग है, तरीका है, तो ये दोनों गलत करार पाएंगे। इनको बिल्कुल भी नहीं लिखना मेरे बेटो। जहन में रखो कि एक नंबर इसका है, दूसरा नंबर उन्वान का है, तीसरा जनाब आली का है, दरख्वास्त गुजार अलब अजीम एक नंबर इसका है और एक तारीख का है। ये 5 नंबर आपके ये बन रहे हैं जो बहुत आसान है। और 5 नंबर फिर आपके हैं दरमियान में जो नफ्स मज़मून है, जो स्केच है दरख्वास्त का। तो अगर ये 5 नंबर आपके बिल्कुल दुरुस्त होते हैं तो फिर इसमें से भी 4 आपको मिल जाते हैं और 9 नंबर हर बच्चा जो है वो दरख्वास्त से ले सकता है। दरख्वास्त और रसीद इनमें से एक चीज़ आएगी। और अगर आपको दरख्वास्त बेहतर आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्वान को समझ रहे हैं, दरख्वास्त के सवाल को समझ रहे हैं कि क्या लिखना है, तो फिर दरख्वास्त को लिखने में आपको कोई हर्ज नहीं है। ये ज़्यादा नंबर आपको जो मिल जाते हैं, दरख्वास्त आपको आ जाएगी। या फिर उन्होंने अगर रसीद दी हुई है तो फिर रसीद आप लिखेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ आएगी, या दरख्वास्त आएगी या इम्तहान में रसीद आएगी, दोनों में से ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये सादा सा अंदाज़ था। अब मैं आपको प्रिंसिपल साहब के कुछ है तो मेरे बेटे फिर किसी लेक्चर में मैं जो अहम तरीन दरख्वास्तें हैं उनकी बाबत आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो इम्तहानी नुक्ता नज़र से ज़्यादा अहम दरख्वास्तें हैं वो मैं आपको कुछ बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। आज का ये लेक्चर जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। थैंक यू वेरी मच।